paig na uupahan ng bahay. Natulo ang banyo. Pasok dito, tulo. Makikita mo dito, may natulo. May nasaho dito na natulo. Tapos yung dito, natulo din. Galing yan sa taas. So dito, nakatulo dito. Yan sa pader. Ay, basa. Kita-kita nyo. Kaya delikado kami pag ano. Pagbasa. Tapos 3.5. Ha? 3K. Ano? Basa din. Kita-kita naman. Basa libro. Basa remote. Mama, babasa ka ba dyan? Natulo eh. Basa din eh. Natulo. Yan, natulo.